ایک سلطان یحییٰ نام کا بادشاہ گزرا ہے. عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, کچھ کو شوق ہوتا ہے کوئی روٹی کھا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر بندہ چلا جائے تو پتیلی پہ ڈھکنا دے لیتے ہیں. اپنا اپنا فرق ہے نا جی, ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے. منت کرتے ہیں کسی کی. مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سعدی کی, قرضے لے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے. ایک دن سارے مقروض کٹھے ہو گئے, کہنے لگے بابے پیسے دے. بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں, مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں نے کھوایا کچھ نہیں, مجھے پریشانی لگی. ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا, وہ کھیل مرندہ نہیں بیچتے بچے, وہ بیچ رہا تھا تو آ گیا, کہنے لگا لینی ہے. تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری. بچہ بھی راضی ہو گیا کہ سارا اکٹھا ہی گاہک مل گیا ہے. سارا جب کھلا دیا کہنے لگا پیسے. تو شیخ سعدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جا, یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے ہیں, بیٹھ جا, ان کے پیسے انہیں ملیں گے تو تجھے بھی. تو بچہ رو پڑا, رویا, کہنے لگا میں تو یتیم ہوں, 4 بہنیں چھوڑ کے آیا, اماں کی دوائی بھی لے کے جانی, مجھے تو پیسے چاہیے. بچہ رویا تو شیخ سعدی کا ایک مرید آیا, اس نے لا کے نظر پیش کی تو حضور یہ نذرانہ ہے. 400 دینار لایا تو حضرت سعدی نے سب کو دیے, بچے کو بھی دیے. سب لوگ چلے گئے تو ان قرض لینے والوں میں سے ایک بندہ سمجھدار تھا, حضرت سعدی کے پاس آ کے کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی, ہم برسوں سے لینے آ رہے تھے مل نہیں رہے تھے, کتنے مہینوں سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہے تھے, آج فٹافٹ مل گئے. تو شیخ سعدی بزرگ تھے نا, تو بزرگوں والی بات کر گئے, کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا, پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے. رونے والا عاشق دا کم رونا توڑا, اے بنا رویو نہیں منظوری, بنا رویو نہیں منظوری, تے بنا رویو نہیں منظوری. عاشق سدا ہی ہوندا رہندا, پاویں وصل ہوے تے پاواں دوری. تا رونے والا ایک آ گیا تو سب کا کام بن گیا. تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا, بادشاہ کو سلطان یحییٰ عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا, شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا, بڑا شوقین تھا, بڑا بانٹتا تھا. اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا, تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس نے لینا ہے, تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے. ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا. کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے شرفیاں دے دی, کسی کو سونا دے دیا, کسی کو چاندی دے دی. ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے, کوئی ضرورت نہیں, کونے میں بیٹھے. آپ یقین کریں, آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں, دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے. اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں. مزاج ہے قوم, کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے, کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے, اور آپ چپ کر جائے, خاموش ہو جائے. یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ پیار کر لے تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے, کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی ہے. وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی. جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی. سلطان یحییٰ کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی تو ہے, سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں, بادشاہ ہے. یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے. کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی, اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ علمان والحفیظ. بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں. تو جب اس نے کہا شرفیاں, سونے, ہیرے, جواہرات, تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے. لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے, نالے کی لگے شہر بمول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے, سانو کی لگے کسے اور دے نال. اور اقبال نے اس کی تشریح کی. اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا گو تند و تیز ہے, تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے. ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ, فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے لی, لالچ سے دور کر لیا, وہ کسی کی پرواہ, وہ اپنا چراغ جلاتا ہے اپنا. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ. بابے کو بلایا, کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ, پر تجھ سے نہیں چاہیے. کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا, بغیر حساب دیتا ہے, اس سے چاہیے. کہنے لگا نہیں, دروازہ کھلا, تو بھی لے لے. بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اکڑ تھی, تکبر تھا. کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا, تو سوال کر. تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا, ہوتے ہیں فقیروں کے پاس مانگ, لکڑی کا کالا پیالہ, تو کہا لو دے دو کچھ. اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی. اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی, پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں. دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی, پر اشرفیاں کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا. تیسری, چوتھی, پانچویں,
बाबे का प्याला खाली का खाली, 2 दफा भी 4 दफा भी। ये बादशाह लोग जिद्दी होते हैं, मानते नहीं जल्दी, क्योंकि किसी ने बता दिया होता है ना सारा कुछ तुम ही हो, अड़ जाते हैं। हाँ हाँ, जो जिस मनसब पे भी बादशाह होता है अड़ जाता है। उसने कहा मैं भी जिद्दी हूँ, प्याला भर के छोड़ना है। एक बोरी मंगा ली, दूसरी मंगा ली, तीसरी मंगा ली। बाबा खुश है, मुतमईन है, चलो डालो, तुमने कहा था मिलेगी। अब वो मुट्ठी डालता, कभी अशरफियां, कभी हीरे, कभी चांदी, पर पता नहीं किधर जाती। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता बैक होने लग गया। वजीर कहने लगा बादशाह पीछे से बोरियां खत्म हो गई है, अब नहीं मंगाने लगेगी, पीछे कोई चीज भी नहीं, खत्म हो गया सारा कुछ। इंसान किसी को क्या दे सकता है? क्या हाँ वो इंसान बड़ा नवाजते हैं जिनके पास खजाने भी अल्लाह के दिए हुए होते हैं, वो नवाजते हैं लोगों, वो नवाजते। क्या तू क्या दे सकता है? बादशाह जब तंग आ गया ना बादशाह, तो घोड़े से नीचे उतर आया और बाबे के पैरों में बैठ के कहने लगा बाबा ये प्याला है किस बला का नाम? नीचे कौन सा कुआं है कि जो कुआं जो नीचे गिराता ही जाता है और जो भरता ही नहीं है? तो अब बादशाह का हाथ रुका तो बाबे ने प्याला छोड़ दिया, बड़ा कीमती लफ्ज कहा। बाबा कहने लगा बादशाह ये इंसानी ख्वाहिशात का प्याला है, ये इंसान की ख्वाहिशों का प्याला है, ये लालच का प्याला है, ये कभी भर सकता। इंसान कभी कहता है या अल्लाह अपना मकान दे दे, बड़ा राजी हो, उसे अपना मिल जाता है, फिर कहता है नहीं सोसाइटी में होना चाहिए, फिर सोसाइटी में अल्लाह देता है तो कहता है 5 मरले का छोटा है। इसके नफ्स का प्याला कभी भरता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उस ख्वाहिश के पीछे न लगना जो तुम्हें नई ख्वाहिश में डाल दे। वो नहीं समझ आई बात किया, बड़ी बात कर दी हुजूर ने एक जुमले। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे न लगना जो तुम्हें एक नई ख्वाहिश में डाल दे, उसके पीछे न लगना। और फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे न लगना जो तुम्हें बेजा ख्वाहिशों के पीछे लगा दे। लोगों के लल्ले तलल्ले, परेशानियां, आजमाइशें, लालच, हवस, वो परेशानी वो इतनी ओढ़ ली है लोगों ने कि दिलों से तकवा, रूहानियत, इबादत, दर्द, ज़ौक, शौक खत्म हो गए। दुनिया ही दुनिया बची है, दौलत ही दौलत बची, बाकी हर चीज को नफ्स का सांप डस गया। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे शहर का एक मालदार शख्स था तो एक बड़ी नागन खरीद के लाया। नागन सोने का अंडा देती थी नागन, और अंडा सोने का अंडा देती थी। उसके बाल बच्चों ने भी, एक ही बेटा था, बीवी थी। उन्होंने कहा अब्बा ये नागन है, इसका काम दसना है, तो तू ख्याल कर। क्या कहा था हज़रत सुल्तान बाहू ने? खारे खूह कदी मिठे नहीं थींदे, भावे सै मना गुड़ पाइए ते सप्पां दे पुत कदी निथ नहीं थींदे, भावे चूलियां दूध पियाइए, इसकी फितरत में डसना है। तो ये डसेगी, बात खत्म हो गई। का नहीं, सोने का अंडा देती है। रख लिया घर में। बकरी रखी हुई थी, पालतू बकरी, बकरी को नागर ने डस लिया, बकरी तड़क के मर गई। बीवी और बेटा कहने लगे ख्याल कर, बकरी को डस लिया ना उसने कहा बकरी कितने की? का 6 दिनार की। सोने का अंडा कितने का? 50,000 दिनार का। तो कहने लगा छोड़ो, अंडा तो मिल रहा है ना, अगरचे नागन है, अंडा तो आ रहा है। कुछ दिनों के बाद घर में घोड़ा रखा था, घोड़े को डस लिया, तड़प के मरा घोड़ा। उसको फिर समझाया बीवी और बेटे ने कि बस कर दे, ये नागन है, ये डसेगी। उसने कहा घोड़ा कितने का? 20 दिनार का। तो अंडा कितने का? 50,000 दिनार का। तो छोड़ो, घोड़ा मरने तो नया ले आएंगे। अल्लाहु अकबर। एक नौकर घर में रखा था जानवरों को चारा डालने को। अचानक उसने चारा जो उठाया तो अंदर वो नागन बैठी थी। उसने हाथ पे डसा, गरीब ने चीखे मारी, चीखे, पर गरीबों की चीखें लोगों को सुनाई नहीं ना देती। गरीबों की चीखें लोग दरवाजे बंद कर लेते। लोगों ने इसलिए काले शीशे लगाए हैं कारों को कि गरीबों की चीखें ना दिखाई दे ना सुनाई दे। नागन में डसा, चीखने लगा नौकर, लेकिन गरीब का खून भी सस्ता होता है ना, उसका सारा वजूद जहर से फट गया। लेकिन मालिक को तरस न आया, कहने लगा नया मुलाजम आ जाएगा। अब बीवी और बेटे ने पैरों में बैठ के समझाया कि बस कर दे, इसको छोड़ दे कहीं या मार डाल, ये नागन है। उसने कहा पागल हो गए हो, अभी सोने का अंडा देखा है? सोने का अंडा देती है। वक्त गुजरने लगा, चंद महीने सुकून के गुजरे, लोग बात भूल गए। एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से मां के रोने की आवाज आई, और जब अम्मा चीखी, खामन दौड़ा तो कहने लगी ले तेरे सोने के अंडे बच गए। और वो देख मेरे बेटे को डस के बिस्तर से उतर गई है। वो देख मेरा इकलौता बेटा। अभी बेटे को उठा के तबीब के पास ले जाने ही लगे थे, वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा था कि जनाब इजराइल पहले तशरीफ ले आए। अब जब वापस आया, बेटे का जनाजा बड़ा मुश्किल है बाप के लिए उठाना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। रोने लगा, चीखने लगा। एक बेटा वो भी पर्दा कर गया, जनाजा उठा,
लोग उसको दफन करने के लिए निकले तो माँ ने भी सारा सामान समेटा, माँ ने भी। वापस आके कहने लगा तू कहाँ जा रही है? कहने लगी इस वेड़े में, इस सहन में मेरे बेटे की मौत हुई, यहाँ सोने के अंडे बचे पर मेरा बेटा नहीं बचा। मैंने उस आंगन को क्या करना है? इसमें सोना तो पड़ा हो पर बेटा माँ पुकारने वाला हो ही कोई ना। मेरी तो सारी आरज़ुएं उजड़ गई, तेरे लालच ने हर चीज तबाह कर दी। कहने लगा मैं इसे मार डालूंगा, निकाल दूंगा, कब क्या फायदा? तो खत्म हो गई बात। बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूँ, दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्ते दे गल टल्ली हूँ, अब क्या फायदा? बीबी निकली तो शख्स चौक में आया, डंडा लिया, नागन को मारा। और इब्न जौजी फरमाते हैं वो पागलों की जिंदगी बसर करता था, उसके दाएं बाएं सोने के अंडों का ढेर लगा होता था और वो लोगों को क्या करता था, मेरे जैसे लालची न बनना, मेरे पास ना बीवी बची, ना बच्चे बचे, ना घर बचा, ना कोई वफादार बचा। हज़रत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन। अबू अली सीना साइंसदान है बहुत बड़ा, वो हजरत अबुल हसन खरकानी का मुरीद था। तो जो है मेरी बात पर, साइंसदान बैद था। और महमूद गजनवी वाली हिंदुस्तान, वो भी हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी की बैद था। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? एक फतह। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे दे रही। ये तूने क्या दुआ मांगी है? दर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये क्या बात कर दी? एक फतह। बहरहाल बहुत बड़े बाबा जी थे, लेकिन उनकी जौजा बड़ी सख्त मिजाज थी, सख्त डाढ़ी औरत। एक बंदा ना 3 महीने का सफर करके उनसे मिलने आया, दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जी अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? वो पहली झिड़की पे डर गया, इतनी सख्त बात, कौन है? कहा जी मैं हजरत का अकीदतमंद हूं, दूर से मिलने आया हूं। तो अम्मा कहने लगी तू भी फारग है जिस तरह वो हर काम से फारग है, कोई काम नहीं तुझे भी? तो मेरे दिन में तो घरौंदा था, बहुत बड़ा जाविया, बड़ा मैंने स्केच बनाया हुआ था दरवेश का, तो यहाँ क्या माहौल है, बिल्कुल ही बदला हुआ, जिस बंदे का घर ही हाल कोई नहीं, वो बाहर क्या होगा? फरमाते अम्मा ने सख्त जुमले कहे। मैंने कहा है कहाँ? तो कहने लगी वो जंगल में बैठा होगा 10-15 मुरीद लेके, अल्लाह अल्लाह हो रही होगी, तू भी चला जा और दरवाजा ना दोबारा खटखटाना। कहता मैं बड़े नाराज परेशान हुआ कि यार ये क्या मंजर है, इतनी सख्त माहौल घर के अंदर हजरत के, और मैं 3 महीने का सफर। चलो वो पीरी मुरीदी वाला तो मेरा ज़हन बदल गया सारा ही, लेकिन मैंने कहा चलो आया हूं तो जियारत तो कर लो। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया तो हजरत अबुल हसन शेर पे बैठे थे और शेर उन्हें घर छोड़ने आ रहा था, शेर पे। फरमाते मेरे अंदर फिर बदगुमानी आई, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा देखो बाबा जी से बीवी तो काबू आती नहीं और शेर पे सवारी की हुई है। हुजूर का फरमान है तिरमिजी में, फरमाया इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। कहते हैं हजरत मेरे दिल की बात जान गए और सलाम के बाद फौरन पता क्या कहा, तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाने लगे ओ मेरे भाई, मेरी बीवी पर्दे की बड़ी साफ है, बिस्तर की बड़ी साफ है, वो खाना मुझे वक्त पे देती है, मेरा ख्याल करती है, जुबान की तल्ख है। कई दफा खुद भी उसे परेशानी होती है कि मैं ऐसे क्यों बोलता हूं, मैंने अगर छोड़ दी ना उसे कोई नहीं रखेगा, बेचारी रुसवा हो जाएगी, आखिर मेरे बच्चों की माँ है। और फिर हज़रत अबुल हसन ने जुमला कहा तो वो शख्स कहता है मैं चीखे मार के रोया। फरमाने लगे ये जो मैं शेर पे बैठा हूँ ये वजीफों की वजह से नहीं बैठा, चिल्लों की वजह से नहीं बैठा, ये बीवी की वजह से बैठा हूँ। फरमाने लगे मैं उस बद जुबान से हुस्ने सलूक करता हूँ, अल्लाह ने ये बेजुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार बना दी। ओ भाई किस तरह करके निज़ाम जिंदगी चलेगा? मेरा ये उन्वान नहीं, वरना मैं इस पर बड़ी बातें कर सकता हूँ, उन्वान नहीं। हालांकि हर एक मौजू की आजकल जरूरत है, हर इस्लाही मौजू की जरूरत है, पर मैं इधर जाता नहीं। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मेरे शौहर हजरत अबू सलमा बड़े शफीक, बड़े मेहरबान आदमी, मदीने में इतना शौहर प्यार करने वाला दूसरा था ही कोई नहीं जितने मेरे शौहर थे। कहते मस्जिद नबी में जब होते ना तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो बात भी सुनते मुझे घर आके बताते, आप भी बताया करे घर जाते, हम अपनी मर्जी की बातें घर जाके बताते हैं कि आज खतीब साहब ने कहा है कि अगर सजदा किसी और को जायज होता तो खामन को होता, ये रोज सुनाते हैं हदीस। तो भी कह देती है ठीक है मैंने भी हदीस सुनी है, नबी पाक सलाम ने फरमाया बेहतर वही होता है जो अपनी बीवी के हक में बेहतर हो, मैंने भी सुनी है हदीस। उसने भी फिर उस तरह की याद कर ली है। हालांकि ये हदीसें बेटियों को सुनानी चाहिए, बहनों को सुनानी चाहिए, वो हमारे मुंह से सुनेगी तो असर कबूल करेंगे, वरना तो दूसरा जाविया होता है। हजरत उम्मे सलमा कहती है बड़ा ही प्यार करते, जो बात सुनते ना मुझे आके सुनाते। एक दिन आए तो कहने लगे ले उम्मे सलमा आज तो मैं तोहफा लाया हूं तेरे लिए। मैंने कहा वो क्या?
फरमाने लगे आज नबी करीम ने फरमाया जिस बंदे पर कोई मुसीबत आए वो पढ़ा करे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़े तो नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने जो चीज ली होगी ना उससे बेहतर चीज उसे अता कर दे। आप समझते हैं ये सिर्फ फौतगी पर पढ़ना चाहिए, हालांकि छोटी से छोटी मुसीबत पर भी पढ़ना चाहिए। अल्लाह जो चीज लेगा उससे बेहतर चीज अता करेगा। जनाब उम्मे सलमा कहती है मेरा हुजूर की हर हदीस पर इतना ईमान था, इतना कि जैसे अपने जिंदा होने पर ईमान है। फरमाते हैं मैंने वो वजीफा पढ़ लिया, जब भी कोई मुश्किल आती मैं इसको पढ़ती, जब भी कोई मुश्किल आती मैं पढ़ती, मुझे अल्लाह बेहतर चीज अता करता। फरमाती है मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत आई जो मैंने कभी सोची नहीं थी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन फरमाती है अब यकीन भी कामिल था, ये बुखारी में है, यकीन भी कामिल था, पर सोचती थी अबू सलमा से ज्यादा मेहरबान शौहर कैसे मिलेगा। ईमान भी पक्का है कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह बेहतर चीज देगा, पर इससे बेहतर मेरे खानदान और कबीले में दूसरा है ही नहीं। फरमाती है कई दिन सारी इद्दत इसी परेशानी में गुजर गई कि मेरा तो ईमान पक्का है कि अल्लाह बेहतर चीज देगा, तो अबू सलमा से बेहतर शौहर कैसे मिल सकता है। कहती इद्दत गुजरी तो फिर मुझे पता चला कि मुस्तफा के हर फरमान में हकीकत है। खुद नबी करीम ने फरमाया कि उम्मे सलमा मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूं। फरमाती है मैं रो पड़ी, मैंने कहा मैं तो कहती थी अबू सलमा से अच्छा शौहर कैसे मिलेगा, रब ने मुझे सारी कायनात से अच्छा शौहर अता कर दी। शर्त तो ये है कि मेरा तेरा ईमान, तेरा मेरा ईमान। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हज करने जा रहे थे तो तूफान आ गया, कश्ती हिचकोले खाने लगी, लोग सारे तस्बीह पढ़ने लगे। आप तो हमेशा पढ़ा करते थे दुरूद और सलाम, वो तस्बीह पढ़ रहे। आला हजरत से कहने लगे बाबा जी दुआ करा दें। आप फरमाने लगे जिक्र फिक्र करो पर इंशाअल्लाह ताला ये दरिया ये कश्ती डूबेगी नहीं, ये किनारे तक जाएगी। वो कहने लगे बाबा मैं आपसे कहा दुआ करा दे इज्तिमाई, तो आप करामत सुना रहे, दुआ कर दे। फरमाया कह दिया ना नहीं डूबेगी। अब लोग थोड़े से नाराज हुए, थोड़ी देर गुजरी तो तूफान वाकई थम गया। अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता परेशान होने लगे। आला हजरत के करीब जा कहने लगे हुजूर बेअदबी हो गई, पर बताएं आपको कैसे पता था नहीं डूबेगी। फरमाया अपनी बात पे नहीं, मुस्तफा की हदीस पर एतबार है। हुजूर ने दुआ बताई है सवारी पे बैठो तो पढ़ लो, मैंने पढ़ ली थी। कैसे हो सकता है कि नबी पाक ने कहा हादसा नहीं होगा, तो फिर चांद तो टूट सकता है, सूरज तो गिर सकता है, पर मुस्तफा की बात गलत नहीं हो सकती। मसला तो ये है कि यहाँ ईमान की वो कमजोरी। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं एक औरत थी और उसे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, मदीना तैयबा आ गई, तो हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ में उसके लिए मकान एक सादा सा कमरा साथ मस्जिद के बनवा दिया, वहीं रहने लगी। अक्सर वो सैयदा तैयबा के पास आती तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं वो बड़ी बातें सुनाती और आखिर में कहती वो हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था और मेरे रब की कुदरतों का दिन था, वो भी बड़ा अजीब दिन था। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन फरमाने लगी कि तू हार वाले दिन का बड़ा जिक्र करती है, वो क्या दिन था? तो खातून कहने लगी अम्मा जी वो दिन था जब मेरे रब पर भरोसा और मजबूत हो गया, जिस दिन मेरा अपने रब पर तवक्कुल और बढ़ा, मेरे ईमान में यकीन में और पुख्तगी आई। कहने लगी मैं एक घर की कनीज थी, नौकरानी थी, उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का हार था। उस जमाने में ना चमड़े के ऊपर लोग हीरे जवाहरात लगाते थे, कई दफा सुर्ख रंग के चमड़े पे लगाए जाते थे। वो बच्ची पहनती थी तो कहती हूँ बच्ची के उसने उतार के रखा या उससे गिरा वो हार, तो चील उसे उठा के ले गई गोश्त समझ के और मेरे सामने उठा के ले गई। घर वालों ने मुझसे पूछा, ये बुखारी में मौजूद है, घर वालों ने पूछा मुझसे कि वो हार कहाँ है, तो मैंने कहा चील उठा के ले गई। घर में कुछ चोरी हो जाए तो सबसे पहला इल्जाम किस पे लगता है? मुलाजिमीन पे। कहते उन्होंने मुझे बड़ा मारा, बड़ी तकलीफ थी, हत्ता कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी, मेरी इज्जत इतनी खराब की मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी जिंदगी में एक वाकया देखा, एक अमीर घर में चोरी हो गई, मुलाजिम को इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया। पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई गई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया और फिर वो इतना बीमार हुआ और कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि चोर तो अपना बेटा है उनका, फिर उसका इंतकाल हो गया। अब वो सेठ साहब और घर वाले आके ना मरने वाले के कान में माफिया मांग रहे हैं, कान में। तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है, तुम्हारा जोर चलता था ना तो तुमने कानून खरीदा और तुमने इससे जितना हो सका तुमने इससे मार पड़वाई, तुम्हारे पास जो अदालतें थी तुमने वहां कार्रवाई की, अब एक अदालत कयामत के दिन लगेगी। ये कमजोर था ना, कुछ कर नहीं सका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को तकलीफ दी होगी ना तो कयामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा कि तेरे पास सींग थे और तूने इसे मारा था।
وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا, مجھے تکلیف دی. میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے, پر وہ نہیں مان رہے تھے. اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا, مجھے تکلیف دے رہے تھے, رسوا کر رہے تھے, تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی. میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی, میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے. کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی, اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا, وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے, وہ میری بے گناہی جان گئے. لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا, اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا, وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا, پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا, وہ تنہا نہیں چھوڑتا. میرے عزیز دوستو, آج پیر اجمل رضا قادری صاحب کا یہ بیان ہماری روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. بادشاہ یحییٰ اور اس فقیر کے کٹورے کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگی کا آئینہ ہے. بادشاہ کی ساری دولت, سونا, چاندی اور ہیرے جواہرات مل کر بھی اس ایک چھوٹے سے کٹورے کو نہیں بھر سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ کٹورا کسی دھات کا نہیں تھا, وہ انسان کی ہوس, لالچ اور نفس کا کٹورا تھا. آج ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, ہمارا حال بھی کیا اس فقیر کے کٹورے جیسا نہیں ہو گیا؟ ہماری آنکھیں اور ہمارا دل اس دنیا کی چمک دمک اور دکھاوے میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہماری طلب کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. خاص طور پر یہ موبائل فون جو ہمارے ہاتھوں میں 24 گھنٹے رہتا ہے, یہ آج کے دور کا وہی لالچی کٹورا ہے. ہم دن رات اس ڈیجیٹل سکرین پر انگلیاں گھماتے ہیں, لائکس, ویوز اور دنیا کی بے مقصد رنگینیاں دیکھتے ہیں. لیکن کیا اس سب سے ہمارا دل کبھی بھرتا ہے؟ نہیں, یہ ایسی آگ ہے جو اور زیادہ بھڑکتی ہے. ہم اس ڈیجیٹل نشے اور دنیاوی دوڑ میں اپنے رب کو, اپنی آخرت کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھ کا یہ کٹورا دنیا کے کسی خزانے سے نہیں بھر سکتا, اسے صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور ہمارے ہاتھوں سے وقت نکل جائے, اس موبائل کی جھوٹی دنیا سے باہر نکلیں, اپنے بنانے والے کو پہچانیں اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں, کیونکہ حقیقی سکون صرف اسی میں ہے. اگر آج اس پیغام نے آپ کے دل پر دستک دی ہے اور آپ کی سوئی ہوئی روح کو جگایا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے. ایسے ہی روحانی, جذباتی اور دل کو بیدار کرنے والے بیانات سننے کے لیے آپ کے اپنے چینل نور بیان ٹی وی آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.